रेडी रेडी कांदुची नुह से वेलकम करछि दादा को कम करछि कुछ दादा आसिले ना दादा आइले हेला नाय दादा आइले सांग पूरा जबरदस्त खुशी खबरटा जणैला पूरा कौन कह दिल की कांग्रेचुलेशन फास्ट तू दादा है गुल दादा दादा चाचा बन गया तुम चाचा बन गया और तुम पापा बन गया नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे नुआ जबरदस्त वीडियो रे आपण मानकु वेलकम कहीं आज हूँ बहुत बड़ खुशी दिन तो आम समस्त आपण मानी आमर आउ जड़े नुआ मेम्बर आसी जाइछन्ती ऑलरेडी तो मु क्या कथा कहूँ आपण मैंने जानी सारे फाइनाली सांग मोर बापा हो जाइए तो सांग मत जो फोन करके जनइला बहुत खुशी लगला कहला आ सांग तू दादा हो गलु तो बढ़िया लगला बाकी एमानक मु जड़े नथिनी कहनी वीडियोटा स्टार्ट करदेवी स्टार्ट कलापर ता भर आम टे आलोचना करूँ केमती कौन है पुओ है कि झी है सब आलोचना हम मुझे बाहर की रेडी हो गली खाली एठू बाइक रे जीवी आम रगड़ू तापर बस देखा केमती कौन करी आम भुवनेश्वर जाई पहुँचवा भुवनेश्वर पहुँचिक आम फास्ट आपण मानक देखा आम कुनी बेबी को ओके तो तमे केते खुशी बहुत खुशी हाँ बहुत खुशी चगली तमे बहुत खुशी कुनी बेबी आसी जीव तुम सहित खेल घुगा गोटे कर से बड़ा बड़ हम नहीं कि आ सी कौन छोट रमें भी छोट छुआटे होती जो जन्म होता जान छोट छुआटे थी आज बहुत बड़ हो गला तो सेमती सी बहुत बड़ हम पुणी आम गोटे मिसी घोगा करवा हाँ तो चलतु आपण मैंने वीडियो सहित जोड़ी होकर रुहतु आ शेष पर्यटन देखु आम नेक्स्ट एटू बाहर की भुवनेश्वर उपरे सेठी कौट कौन मेडिकल आउ केमती कौन है आउ कौन है सेठी गले टोटाल ऊपर गोटे चलो तुम तो चाची बन गया हाँ मीठा कहीं मीठा तमे देबो ना हमें खाइबो मीठा दे देला खुशी रे चॉकलेट आउ तमे कौन कहलो तमे कौन हबो भाई तमे दीदी तम हिसाब रे कौन मु कहबी तुमको कौन बोलिकी तुम हिसाब रे तो आमर बेबी आसी जाइए कौन पुओ होइथिबो ना झियो होइथिबो देखा कहलो कौन तुम केन जानो मु कहीं फास्ट पुओ कहीं पुओ हो कि झियो हो मां छुआ भलरे भलरे घर को आसन पूरा गोटे घुगा करके आसतु हाँ आसला पर ये वेलकम करवा तापर तुम सब जीव बाबा तुम जीव ना देखिया बेबी की हाँ स्कूल पलैब अरे आउ जो आसवे सी दादा हरिका जो आसवे तुम जीवनी बेबी हरिका जो आसवे तुम जीव ना सी आसवे मु जाए मु गले से देखिले तांकर कौन सिचुएशन केते दिन रही मेडिकल ले कौन केमती सेटा कौन मु कहि परिबी से अनुसार से आसवे जब मु कहीं कहमी डॉक्टर तांकर कहबे डिस्चार्ज करे सेटा अच्छी टाइम बाकी जब आसवे हाँ ना अल्प दिन ले पड़े सी बहुत जल्दी मो पुओ देखिए बोली पूरा बाया हो गला कौन कहबे टे कह देला मां वीडियो कंटिन्यू करंते अब हम कुन्नी बेबी को लाइक करंते कुन्नी बेबी आसी आउची तमरो आ तमे भुवनेश्वर जाओ सेठी पहुंची के हमको वीडियो कॉल फोटो माने सरप्राइज टा कोन कहि दिया पुओ ना झिया हां सेटा को अपेक्षा करछो हम सेटा को सब माछा सब वेट करछु कोन ठीक अछि खाली मिठाडा माने हम सब गसुक मिठा आगे खाइ मिठा तमे भी बांटिया दरकार चाची हेलो तमे भी बांटिया दरकार हम आगे खुशी खबरटा आगे जानि सर तापर मिठा खुशी खबर बा मु जणै नि आ कोन जानि सेटा हम जानि पुओ झिया को पुओ झियो हेले को बंटा जीवनी पुओ हेले बंटा जीवनी जा हेले बंटा जीव किंतु तुम बांटी दियो बे मु जणै देनी भारी चला तमे धरि के आसी हम बांटीबू निया टिके निया खाइजो मु जाई देखे भी रे मु कमी कुनी बेबी की मु कमी देख तुम भाई कौन कहूँ एमती
ଶୁଭିବନି ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସିନା କଥା କହିବେନି ଶୁଭିବନି ବଡ ହେଲେ ତମକୁ ପୁରା ଘାଇଲା କରିବ ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି କଣ କହିବ ତମେ ଯାହା ସବୁ ଏବେ କହିଛ ସେୟା କହିବ ଆଉ ବୋଉକୁ ଜଣେଇଲ ନା ଜଣେଇଲ ଜାଣିନି ଚାଲ ଜଣେଇ ମିଠା ଦିଅ ହଁ ଦେନେ ସିନା ଖାଇମୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଜେମା ହେଲେ ମିଠା ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଆରେ ଜେଜେମା ହେଲା ମାନେ ମୋ ବୋଉ ଦବ ବୋଉ ଖୁସି ତ ମୋ ବୋଉ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ରିଟର୍ନ ଥଣ୍ଡାଟା ପୁଣି କଲା ଆଉ ଥରେ ଓ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛୁ ନା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ରୁଟି ବୁଲଉଛି ମୋ ବୋଉ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିମି ସବୁ ଦେଖିବ ନାତି କି ନାତୁଣୀ ସରପ୍ରାଇଜ କାହାକୁ କହିବିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଦଲା ଆସିଲାଣି ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାଇକ୍ ଧରିବା ମାଡ଼ି ଯିବା ଗୋଟେ ଗଗା କରିବା ଯାଇକି ତ ଦେଖିବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ବେବିର ହାଲଚାଲ କ'ଣ ହଉ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କହିବ ସେଇଠି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବେ ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଲାବୁଲି କରି ଟିକେ ଆସିବି ଆଉ ବେବି ଟିକେ ଦେଖିମି ତାପରେ କ'ଣ ହାଲଚାଲ ସେଠିକାର ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଯିବେ ଏମାନେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଦେଖିକି ଆସିବେ ବହୁତ हेलमेट लेलेनी ନେଇଯାଇକି ନା କ'ଣ ना अच्छी घरे हाउ आमे ताने अपेक्षा रहिनु आउ मिठा खाइमु आउ ମିଠା ଖାଇବ हां फाइनल ମିଠା ତ ଆସିବ ମିଠା ଖାଇବ ରେଡି ହେଇଯିବ ତ ଏଇଠି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ବସ୍ ଆସିବ ଏପଟେ କେଉଁଝର ବସ୍ ନହେଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ ଏମିତି ବସ୍ ଏପଟେ ଆସିବ ଯାହା डायरेक्ट बस जदि मिल जाता भल हाँ डायरेक्ट भुवनेश्वर ओह्लैकी तापर सांग को फोन करते से तो से पटिया पटे जाए बोधे देखा देखी करे कौट कौन मेडिकलटा भी मुझे जानी बाकी रहा गाड़ी बसला पर फोन करदे कौ पटे मेडिकलटा से अनुसार से ओह्लै पड़ा ओके बस केतला आसुची अपेक्षा करवा सुनसान किसी गाड़ी ना गाड़ी तो मत मिलगला डायरेक्ट स्लीपर सीटा मिलगला ऊपर बसगली नॉनस्टॉप टे शोबा डायरेक्ट उठे भुवनेश्वर उठिक कटक पूर्व कटक पर आम फोन करवा सांग कौट कौन रास्ता जा सीट तो मिलगला टेंशन ना तो सांग बर्तमान आम आसिक पानी पहुँची गले आम आसिक चंडीगढ़ पहुँच गले बर्तमान आम मंगोली छक पहुँची गले समय आम कटक पहुँची जा कटक पर सांग फोन करवा लोकेशनटा टे पठेब भी जाऊँगी बोलिकी सांग किसी सेमती जनईनी भारी पलैली तो सांग मैंने मुझे पहुँची गली जयदेव बिहार में आम बस रे जा ता भितर भाई आम जड़े देखा सब्सक्राइबर भाई जड़े आडियो भाई भल तो सब वीडियो देख हाँ
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଘର ଘର ଭାଇ ସେପଟେ କରିଯିବ ନା ହଁ ପଟିଆ ପଠେଇଯିବ? ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ବସ୍ ଆସିବ ମୋ ବସ୍କୁ ଧରିକି ମୋ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ବୁଝିଲେ, ଧରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା। ଲୋକେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ବାକି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବାକି ମୋ ବସ୍ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପଟିଆ ଯିବା। ପଟିଆରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେଠୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଦୂର ରହୁଛି ଦେଖିବା। ପଟିଆ ସ୍କୋୟାର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ଟା ଆଗରୁ ଦେଖିବା, ଆହୁରି ଏଠୁ ରହିଲାଣି 1 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଭୟାନକ ବର୍ଷା, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଅଟୋ ଧରିକି ଏବେ ବାହାରିଗଲୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲଟା, ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିଲି, କେବେ ଆସିଲି। ପରେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାଙ୍ଗ କତିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣେଇଲା, ପୁରା କ'ଣ କହିଦେଲି କି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ। ତୁ ଦାଦା ହେଇଗଲୁ। दादा दादा चाचा बन गया तुम चाचा बन गया और तुम पापा बन गया। बहुत खुशी लगुची माने भाई तार भाई को फोन कली एमती खुशी खबर भल शुणी देगी कौन अटो फटो कौट रखी के जानी गोटे भड़ा गोटे भड़ार जाइला सकाळु भड़ा गोटे जाइथिली ताकू तुरंत गाड़ी रखीदेली घरे गाधा गोदी करिकी तापर ऑटो फोपाड़ देला हेड गोटे साइड रे चलो चल एमती कर देई और माटी आसला पाखर तो थिले आम एरिया थिले मु निया धुआ करथांती जेहेतु टिके भुवनेश्वर भलो है धुआ फुणा निया से आले असुविधा हो कि अग्निबाहिनी डाकियो अरे ना हम ओडिसा रे अछंती किछि नाही से बहुत आसी पहुंची जी बहुत धन्यवाद आ मो चैनल रे जेंती कहितली से आर वीडियो रे कहितली कि तार जो समय चलता फास्ट जो झील है प्रथम से ये बेंगलोर रे और नवाणी लोक ना आसी पहुँच जाइलु टोटाली ये माने फास्ट स्टार्टिंग जो अल्ट्रासाउंड रुहे से नहीं तार करेथिला तापरे कंटिन्यू से मेडिकल नहीं मेडिकल लास्ट जतोले गले हैला सेठी भी जाई रहइला से गोटे राति रहिला से जगह कोडी कोन हबो कोन नाही भलो से जगह सब हम जाई बुझाउछु मो सांगडा थिला तांकर दुटा ब्लड दरकार थिला से सब पूरा हेइ गो गाई भाई गला मु काई छाड़ी ए ना ना मु काई छाड़ी मु भी जाए अरे सेमती किछि मु तू आई किछ असुविधा नाही मु तो जानन थली आसी कि सरप्राइज दे दो मु हठात मनोज कहला भाई अछन अरे केंती कोन भाई पुळेले मते कहि नै मु जदी आगुरु स्टार्टिंग रु जानथान तू एई हॉस्पिटल ले तोर मन देखा देवी करू जे देखोतुल ना मुझे जानी था तो मैं पचार ना था डायरेक्ट पड़े बहुत भल है बहुत खुशी बहुत बढ़िया बढ़िया रे भल जिन सब होती खाली एति आपण मैंने आशीर्वाद करूँ नेक्स्ट आग को माँ छुआ दी जन जाक बहुत जल्दी पूरा एकदम बढ़िया से पूरा घोघा करूँ छुआ टे बड़ हो जाऊँ पुणी वीडियो आसबे टे बड़ हो आसबे एबे कोडी ऊपर जा ना कौन ऊपर जा चल टे मुख दर्शन कर दे ठीक रेडी रेडी कांदुची नुह से वेलकम करछि दादा को वेलकम करछि कोई दादा आसिले ना दादा आइले हेला ना दादा आइले टोटल हला ना कोन कोची कोइ चलछि को जेते लेट रे काई आसलो पार्टी करछि दादा तू मने मने तू कहि दे जाउ छु खाइछि ना खाइनी
ସିଏ ତାର ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି କରିଛି କିଏ ଜାଣିଛି ଏତେ କଥା। ତୁ କି ଜାଣିନୁ? ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦୌଡୁଛି ଆଉ। ନା मेरा काम है दौड़ना। ହଁ ତା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ଇଏ କଲାଣି ଖାଇବ ଆଉ ଦେଇ ଯାଇଛି ଆଣିକି ଦେବ ତାର। ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଳେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଯିବା ଯିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯା। ଆଉ ବୋଉ ଘରିଆ କହିଦେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଉ? ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ ଟିକେ। ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜଣେଇଲୁ ତ? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାଦା ଭଉଣୀ ଯାଇଛୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆସ। ମୁହଁଟା ଫୁଲିବନି ନା ସାଲାଇନ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗେଷ୍ଟ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗେଷ୍ଟ ପୁରା ଘୋଗା ଆମର ପୁରା ଚିଲ୍ ୱାଟର ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଚିଲ୍ ନେଇ ଆସିଛୁ କି? ହଉ ଆରଟା ନେଇ ଆଦିରା। କ'ଣ ଖାଇଲ? ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରି ଦେଉଛି ତମକୁ। ଆଉ ତମ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି? ହଉ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ହଉ ଚଲାବୁଲା ହେଉଛି? ଓକେ ଆଉ ରେଡ଼ି ତ? ଘରକୁ କେବେ ଯିବ? ତମକୁ ଡାକିଲାଣି ବେବି। ହଗୁଥିବ ଦେଖ ଛୁଆ ମାନେ କୁର୍ଥେଇ ମାନେ ହଗିଥିବେ ଜାଣିଥା। ଗେଡ଼ି ଦେଇ ଏଠି ମୋ ଦେଇ ବି ଅଛି। ଏଠି ଗେଡ଼ି ଦେଇ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୋ ଗେଡ଼ି ଦେଇ। ମୁଁ ବା କହିଛି ମୁଁ କହିଛି ସେ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ହଗିବ କି ମୁତିବ ସିଏ ତାର ସବୁଠୁ ଖାସ୍ ଲୋକ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭେରେ ଭେରେ ଆସିକି ସବୁ ଧରିଲେଣି କାହା ଉପରେ ହଗି ନେଇକି ମୁତିନି। କେବଳ ଯିଏ ପୋଛୁଛି ଯିଏ ପୋଛୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଖାସ୍। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମୋ ଗେଡ଼ି ଦେଇ ଆପୁ। ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ପୋଛି ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପୋଛି ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ତେଣୁକରି ବିଲକୁଲ ଧରି ନାହିଁ କହିକି ରାତିରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ନିଜ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ତା ବେଡ୍ କୋଉଠି? ତା ବେଡ୍ରେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଶୋଇଛି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ପ୍ରେମ ହଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର। ସିଏ ମତେ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ କ'ଣ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି? ମୁଁ କହୁଛି ଛୁଆ ପାଖକୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନେବିନି। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଆସିଲେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦିଅ କହିଲେ। ଆଣି ଦେଖେଇଦେଲେ ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଇ ତମ ଛୁଆ ହେଇଛି ଏ ସିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ। ମୋ ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଚୁପ୍। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଛିନଛାଟିଆ ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇନି କ'ଣ କରିବି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଫଟୋ ଆସିଗଲା। ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଫଟୋ ଦେଖିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଅଛି ତ ଫଟୋଟା ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିଲେ। ମାନେ ବାଇକ୍ ତ ଆଣିନଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେବ। ଘର ପହଞ୍ଚୁ 12 ହେଇଥାନ୍ତା ଲେଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆଜି ରହିଯା। ତ ଆଜି ରହିଯିବି କାଲି ସକାଳୁ ଯିବି। ଓକେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ କେମିତି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।
जय जगन्नाथ पुणी देखा गोटे सुंदर नुआ